ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ 01, мардуми дурай ватан. Имрӯз 4 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ. Мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, WhatsApp барои қабули реклама. Шояд дар шумо хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама бошад дар WhatsApp рӯй кунед, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, дар тамоми сайтҳо ҳаракат карда ба зудӣ реклама карда ба зудӣ фурӯхта битем. Чунки навораи моро ҳаррӯза мардум ба хотири харид кардани хона тамошо мекунанд. Лайкҳоро монед, фикротонро комментария кунед бачаи азиз. Баъдан одамое ки дар Русия ҳастен, дурай ватан ҳастен, YouTube тамошо карда наметонен, пас Telegram канали мо бо номи Саудо ТВ бачаҳо. Ассалому алайкум дӯстони азиз, одамоне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистистен. Ман Telegram канал кушодам. Силкаша дар таги комментария ҳамин видео мегзорам. Гузарен дар Telegram канал хона, замин, мошин, чӣ молу маҳсулот ки Саудо ТВ дар YouTube мегзора, ҳамиҷа мегзорем бачаҳо. Гузарен тамошо кунед. бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. Ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешаванд. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз номи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки масоҳати 6 сотих замин дораву дорои 8 ҳуҷрагаҳ. Аманал, Телмон, кӯчаи Балдуғронда қарор дорад. Балдурғон будааст, шаҳри Ваҳдатда дохил мешавад. баъди Телмон Аманал. хуб, ҳавлӣ дар тарафи роҳи Аманал, баъди Сешанбе бозор мега, аз Аманал то хона 6 километр роҳ масофа дорад. ҳавлӣ навсохтагиай, яъне ки навстройка кардагиай. Свет ов ҳастай, документо садфоизаҳай, ҳоҷатхона вана берунда қарор дорад. ана ҷураи ҷони ма бошен, нархша мега ки $70,000 бигем ба сӯми тоҷикӣ 642,000 сомонӣ. ина марҳамат, гирду атроф маҳкам кардагӣ, дарахтои мевадиҳанда дора, обсвет дора. хулоса ҷои зиндагӣ зур, ҷош ҷои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен, далчи видеоҳоро тамошо кунем бачаҳо. ва дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастай ки масоҳати 2 сотих замин дорои 3 ҳуҷра кардагиай. не ки ҳавлӣ зур тамошо кунен, 2 сотихда хеле проекти просто зури бад хати кардиян. нархи соз не ки беҳтарин нарх. дар калхози Ленинградай бачаҳо азиз, дар ноҳияи Вахш. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, калхози Ленинград, якум адлени мега. дорои 3 дархона, кухни дора, баня дора, аловхона дора, ҳоҷатхона дора ва 2 сотих заминчаам дора. хонаҳо абои кардагӣ тайёр. нигоҳ кунед чӣ хел зур. навсохтмон. нархи дастаст барои мардуме ки аз ноҳияи Вахш хонахар ҳастен. нархша мега 310,000 сум мегем. боз каму беш савдо ҳам дора. марҳамат, дар рақамҳои соҳибхона занг бизанед, масъя кунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дуҳуҷрага квартира дар 7 этаж, масоҳати 62 квадратный метр. чӣ хеле мебинен, ремонтош просто дараҷаи олиай. ин хеле квартирара шумо фақат хоҳиш мекунед ки Саудо ТВ бигзоро, нархи арзон қатима бихаремаш. пас бигирем бари шумо дӯстони азиз.
خب دو حجرگا 62 کвадрат یعنی را سه خانگا میشد کده. سه خانگای نرمال میشونه که دو خانه کلان کلان. هفتم etaج یکم میکرورایون شهر ترسونزاده سروشنا. خب دوم 11 ب میگه ремонт نو نزدیکی صدیق مکتب کوخی نور استادیون جای زور برای زندگی 330,000 سوم نرخ. شهر ترسونزاده رگری پیشنه یکمین میکرورایون. این همی دومده خانه قرار داره بچه‌ها. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی نزدی حولگی. انای خانه را بینین. روز زوری بدن ремонтош هم زور. حولی استیاشکا ای طرف درختای میوادینده او سویت مکتب مسجد تماشا کنین گوش کنین من نقل میکنم. سه حجرگا مساحتی 7 سوتیق زمین پروژه نو یعنی که ремонти نو کردگیان. خب فروشی در رایون ناحیه واسط دهه شوبیکا. سه خانه و یک کلیدار کوخنی بانیا کروچی اما چی هستای. فقط خریدار در کارای زنگ بزن بگیرش زندگی را سر بکن. ناحیه واسط در شوبیکا. سه خانگاه 7 سوتیق زمین داره. فروخته میشه با نرخ 288,000 سومانی. قریب که 289,000. در واتساپ شون از دومی کانالی سعودو تیوی بدیلی پر زنگ بزنیم بچه عزیز. دوستان میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی هسته که مساحتی 6 سوتیق زمین دروی 3 حجره کردگی سعودو میشوه سروچنا. پروژه بینین زوری بدن. داخل خانه ها را بینین چه خیلی کراسکایی فاسون کردگی. در ناحیه همدانی میر سعید علی همدانی مسکوست که قرار دارد. خب خانه در ناحیه همدانی کوچه دباغ کوچه یک جبی میگه یکم جبی 6 سوتیق زمین 3 حجره داره. بانیا درونشته کوخنی درونشته ремонт کدگی مدرو زندگی را سر میکنی. سروشنا سوم در کار 295,000 سومانی میگم. از دومی کانالی سعودو تیوی زنگ بزنین باز ارزان میشه. مرامت اسپیت کده بگیریم بچه عزیز. و دوستان میگذاریم به ششمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی هسته که 8 سوتیق زمین داره با 3 حجره کدگی گیرد و اطراف محکم کردگی یعنی که برای زندگی تپا تیاره. میخرین زندگی میکنه یگان جا برین دروازه را محکم میکنه میبروی میره بچه. این همی حالت فروخته میشه 200,000 سومانی که باز ارزان میشه. از دومی کانالی سعودو تیوی باشد زنگ زنید. دوستان خانه در دهه ارچه. وقتی که فرخور میرین این طرف شرقول میشه و این طرف ارچه میشه کو یک جدا را تقسیم میشه دو طرف پریما با راه بسوی فرخور میشه. ناحیه فرخور حولی فروشی در فرخور دهه ارچه لبی راهی کلان تراسپور لبوی جمعه و 8 سوتیق زمین نرخ 200,000 سوم باز ارزان میشه. از دومی کانالی ما اگر به شرطی که زنگ بزنیم بچه عزیز. دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی امروزمون. کوارتیره فروشی را تماشا کنین. ремонтош زور درجه عالی جوش آبادی زوری بدی در 4 etaج 37 کвадрати دو خانگاه درجه عالی ремонти زمانوی برای زندگی شاهانه. این حاجت خانه و بانیا یک جا بوده است. دو حجرگاه 37 کвадрат 4 etaج در 31 میکرورایون شهر خوجند قرار دارد. سروشنا که دو حجرگاه کوارتیره در سعودو مانده شد. ремонтош درجه عالی ابوی فاسون دروی قیمتی خب قالینای زور لیستی فاسون اشخانه شدنی بعدن حاجتخانه بانیا یک جای کردگی نکی سوم در کار 319,000 سوم سعودو میشوه. مرامت زنگ زد پرسین لایکاتون امونین در کانال پادپیسات کنین مهنتو را قدردانی کنین کامنتار یکنین از کجا تا چند سوم شما در خانه در کار تگی کمین نیستین. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. دوستان کوارتیره فروشی هسته که در امی دوم قرار دارم. دو حجرگاه کوارتیره پدبای تیار 8 etaج 51 کвадрат 2 حجرگاه
нархи дастрас. хуб, хона дар гардиши чӣ мега чавалай қарор дора. Стяжка, шкатур, монтаж, сантехникӣ, кадагӣ. Хона ҳама хонаҳо тиреза дора. Тарафи роҳа нигоҳ мекунанд. иҷозати ремонт дора. хуб, дар карасинка гардиши чавпая меган, чапаеб меган. хулас дар шаҳри Ваҳдат нарх 330 000 сомон. боз арзон мешавад. занг зада пурсон шавед. ватсап шунахириш 0016 азуми Саудо ТВ 01 муроҷиат карда метавонед. хона дар Амидом дар 8 этаж қарор дорад бачаҳо. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсия бачаҳо азиз. квадрати камай нархи зур. як хонага 3 этаж 25 метри квадратӣ бо ремонти замонавӣ кардагӣ нархи дастрас ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. мега як хонагаи фурӯшӣ студия ҳай. адрес Султони Кабир, лаби роҳ, Садиқ мактаб, магазини мебел, ино наздикай Хурока, балнисаи Истиқлол. хуб, фурӯхта мешавад. 350 000 сум нархаш. 25 квадрат арзон кунем бигиренеш. марамат дар рақамҳои 0505 ахираш аз нуми мо муроҷиат карда метавонем бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дар Амидом қарор дорад. як хонага квартира 2 этаж 35 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гравзавод Душанбе да қарор дорад. як хонага 35 квадрат, як хонаи калони хушрӯ, балкон қатъияй, доми 7 этажа. хона дар 2 этаж қарор дорад. бе лифт. одаме ки мисол мегирад дар 2 этаж ки ҳастай, ӯ дом мақсаду лифт вайрон ам боша, ин шахсияда мақсаду қачи ҷои сӯзиш нест, чунки 2 этаж оқа лифт ам дар кор нест бача азиз. хуб, маълумоти бештарша занг зада ҳамроҳи собун бигирен. нархша мега 275 000 сум мегем. боз арзон ҳам карда мешавад. ина рақамҳои соҳибхона ахираш 82 82 да занг зада маълумоти пурраша бигирем бача. ин ами доми мо. мегзарем ба 11-ҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дар Амидом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира дар Соколни этаж бача азиз. дар Соколни этаж қарор дорад. 44 квадрат метр дар ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе. хона дар Соколни 44 квадрат, 2 хона спални, 1 кухни калон, хоб бо ҷои нишаст, 6 ба 3, калидор, ҳамом, ҳоҷатхона. ҳамом ҳоҷатхона якҷоя мега, тирезаҳои калон дора. хоб, баландии хона 290. хоб, нархша мега ки 235 000 сум мегем. аз номи канали Саудо ТВ занг занем. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯшта мезанем. як та лайк монен, дар канал подписатсия кунен. зиндаву сарвалом бошед.